Perkenalkan, saya Latifah Ikasari, dosen Bahasa Inggris di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Spesialisasi saya adalah mengajar ESP atau English for Specific Purposes bagi taruna-taruni yang nantinya akan bekerja sebagai pelaut di atas kapal atau sebagai officer yang terjun di bidang tata laksana angkutan laut dan kepelabuhan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang teknik mengajar saya pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Bahasa Inggris Maritim 2. Mata kuliah ini diajarkan kepada taruna-taruni semester 2 dengan bobot 2 SKS. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai bagaimana saya mengajar, saya akan menjelaskan deskripsi singkat mengenai mata kuliah, luaran yang diharapkan, dan mode pembelajaran pada mata kuliah Bahasa Inggris Maritim. Bahasa Inggris Maritim merupakan bagian dari ESP atau English for Specific Purposes. Berbeda dengan Bahasa Inggris General, Bahasa Inggris Maritim memiliki vocabulary yang sangat spesifik yang berkaitan dengan dunia maritim. Terkadang ada istilah-istilah yang berbeda dengan bahasa Inggris pada umumnya. Misalnya bridge, yang sering diartikan sebagai jembatan. Padahal, bridge memiliki arti lain dalam bahasa Inggris maritim, yakni anjungan, yaitu suatu tempat di mana nahkoda dapat mengontrol jalannya kapal. Bahasa Inggris maritim pada semester 2 ini merupakan lanjutan dari Bahasa Inggris Maritim 1 yang telah diajarkan pada semester sebelumnya. Pada semester 2 ini, pembelajaran Bahasa Inggris Maritim akan banyak membahas mengenai aspek keselamatan atau safety. Dengan mengikuti mata kuliah ini, taruna-taruni diharapkan dapat berpartisipasi dalam komunikasi dasar yang berkaitan dengan bidang maritim, terutama terkait dengan aspek keselamatan dengan menggunakan bahasa Inggris, baik lisan maupun tulisan, yaitu mencakup mendeskripsikan berbagai situasi darurat di atas kapal, menjelaskan prosedur keselamatan, mendeskripsikan berbagai jenis muatan, peralatan, dan prosedur penanganannya, mendeskripsikan dan membandingkan berbagai jenis kapal, memahami perakiraan cuaca dan mendeskripsikan kondisi cuaca, mendeskripsikan perjalanan sebuah kapal, mendeskripsikan grafik kecelakaan di laut, mengisi accident report form, mendeskripsikan personal injury dan pencegahannya, serta mendeskripsikan berbagai jenis pekerjaan perawatan di atas kapal dan melaporkan pekerjaan yang belum atau sudah selesai dilaksanakan. Untuk mencapai hal tersebut, maka taruna-taruni akan diberikan materi pembelajaran yang akan disampaikan selama 14 kali pertemuan. Berikut adalah topik-topik yang akan dibahas dalam satu semester. Emergency on board, safety procedure, various type of cargo, cargo handling and supplies, vessel particulars and specification, comparing vessel, weather, past voyage, incidents at sea, accident report form, personal injury, prevention of personal injury, maintenance duties on board, dan checking task completion. Nah, setelah kita mengetahui gambaran mengenai mata kuliah yang saya ampu, selanjutnya saya akan menjelaskan metode pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Yang pertama adalah delivery, yaitu bagaimana saya menyampaikan materi pembelajaran kepada taruna-taruni. Sebelum memulai topik baru, biasanya saya mereview terlebih dahulu materi yang telah dipelajari pada semester sebelumnya atau pada pertemuan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk merefresh ingatan taruna serta memberikan bridging atau jembatan untuk memulai materi yang baru. Untuk delivery atau penyampaian materi, ada dua prinsip yang saya gunakan dalam pembelajaran, yaitu multimodality dan authenticity.
Yang pertama, multimodality. Dalam perkuliahan, saya sering menggunakan multimodal media untuk mengajarkan beragam vocabulary. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa bahasa Inggris maritim memiliki banyak sekali vocabulary yang spesifik. Untuk memudahkan taruna dalam memahami materi, saya menggunakan gambar, audio, ataupun video yang diambil dari berbagai sumber. Dengan menggunakan video, saya merasakan banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan. Pembelajaran menjadi lebih interaktif dan tidak membosankan. Meskipun pada semester 2, taruna-taruni belum memiliki pengalaman naik ke kapal, namun dengan menonton video mereka bisa mengetahui seperti apa situasi di atas kapal. Yang kedua, authenticity. Selain menggunakan video, saya juga menggunakan berbagai contoh authentic text atau teks yang real digunakan di atas kapal. Misalnya, safety procedure, accident report form, dan berbagai checklist. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna kepada taruna, serta membiasakan mereka untuk menghandle dokumen yang akan digunakan di tempat kerja mereka di masa datang. Untuk buku referensi, saya menggunakan beberapa buku. Di antaranya adalah Marlins English for Seafarers Study Pack 1 dan The International Maritime Language Program. Kedua buku tersebut kaya akan beragam materi dan aktivitas yang dapat digunakan atau dikembangkan untuk kegiatan pembelajaran, mulai dari listening, reading, writing, maupun speaking. Setelah membahas delivery, berikutnya saya ingin menjelaskan mengenai interaction. Dalam berinteraksi dengan taruna, saya menggunakan beberapa media. Pada saat pembelajaran daring, saya menggunakan Zoom Meeting application, dan pada saat pembelajaran luring, saya langsung datang ke kelas untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Baik pada mode daring maupun luring, saya berusaha untuk men-encourage taruna agar mereka aktif berpartisipasi selama pembelajaran berlangsung. Biasanya saya akan bertanya, "Do you have any question?" Setiap selesai menjelaskan suatu materi. Apabila tidak ada yang bertanya, maka saya yang akan bertanya kepada taruna secara random untuk memastikan materi yang saya berikan dapat dipahami dan diterima dengan baik. Selain itu, saya juga menggunakan Learning Management System untuk organisasi materi dan penugasan, sehingga semua materi dan tugas dapat terrecord dengan sistematis. Yang terakhir adalah metode assessment, yaitu bagaimana saya menilai performa taruna dan taruni. Pada saat awal perkuliahan, saya selalu menyampaikan kontrak perkuliahan yang disepakati bersama, serta sistem atau komponen penilaian yang ditetapkan oleh institusi. Kehadiran akan diberikan bobot 10%, tugas 15%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester bobotnya adalah 50%. Dengan demikian, taruna dapat memanage diri dan waktunya agar berhasil menyelesaikan perkuliahan dan lulus dengan nilai yang memuaskan. Selanjutnya, saya akan menunjukkan cuplikan pembelajaran yang dilaksanakan secara luring atau tatap muka di kelas. We meet again today and we will continue our lesson. Last week you have practiced how to present about past voyage, and now we're going to move to the next materials. Yeah, actually this is related to past tense. This is the material for today about incident at sea. Ini sebenarnya you have studied about many kinds of incident at sea at the beginning of our meeting. Do you still remember? Can you mention some of the incident at sea? Incident at sea? Various type of incident at sea. Can you mention? Still remember? Fire. Okay. What else? Man overboard. What else? Collision. What else? Sinking. What else?
man overboard. What else? Besides man overboard. Fire. Collision. Jangan lupa collision. And we also have okay, listing. What is listing? Mirroring. And beside listing we have, what is this? Terbalik apa? Bahasa Inggrisnya apa kalau terbalik? Capsizing. Okay. We also have tenggelam. Sinking. Okay. Beside sinking we have grounding. Okay, very good. What is grounding? Okay. And then what about this one? Do you remember? Accident is confined space or in enclosed space. Okay, this is accident in enclosed space. As you can see here, the person when the crew wants to enter an enclosed space, he has to use safety equipment. Can you mention the safety equipment that must be used by the person? Breathing apparatus. Good. What else? Safety helmet. Life jacket, are you sure? Life jacket? Life jacket is not needed. Apa baju terusan itu namanya apa? Wear is not English word. Overall, yes, overall. Yeah, and then also to protect your hand, what you call safety gloves. Yes, safety gloves. Okay. And we also have this accident. Setrum, what is the setrum in English? Electrical shock accident. Okay, beside electrical shock accident, we also have this one. What is this? Good, mooring operation accident. Mooring itu masih tali temali. Yeah, I'm happy that some of you still remember about the term mooring operation accident. Mooring operation is considered one of the deadly accident on board the vessel. Kenapa? Karena banyak terjadi death or injury because of mooring operation. And here we have a video. So remember about this? Kita lihat videonya. dianggap sebagai salah satu deadly accident because of this. Lain pakai how about this one? Demusina bekerja di ketinggian, jatuh dari ketinggian. What is the English word? Falling? Falling. And that one.
Terrorist. Pirate. Pirates, yes, pirates. Or piracy attack. This is the piracy attack. And how about this one? Ada yang masih ingat? What is this? Lifeboat. Okay, lifeboat. So this is a lifeboat testing accident. Lifeboat testing accident. Kenapa lifeboat itu perlu dites? Why it is important to test the lifeboat? Because so actually on board the vessel the equipment is tested periodically. It can be every 1 month, it can be every 2 months, or it can be every 3 months. It depends on the schedule of the vessel. Why it is important to test the lifeboat? It is to make sure the condition of the lifeboat. Yeah, so when emergency situation happens, so the crew can access to the equipment, yeah, and make sure that the equipment is in good condition in emergency situation. And how about this one? Flashing, welding, ya welding. Ini adalah namanya hot work accident. Jadi bahasa Inggrisnya las itu bukan lasing. Lasing beda lagi kalau di kapal kontainer yang namanya lasing itu securing the cargo. Ya, so when you secure all of the containers, it is called lasing. Bahasa Inggrisnya las itu welding. Ya. Nah, the welding operation, yeah, when accident happen during the welding operation, it is called the hot work accident. Dari namanya, ya, as the name suggests, hot work. Semua pekerjaan yang melibatkan panas, salah satunya adalah welding. So when a crew of the vessel wants to do welding activity, itu dia nggak bisa inisiatif. Ini pipanya ada yang bocor nih. Terus I want to do welding. Terus dia diam-diam welding without reporting to anyone, itu nggak boleh. He has to report to the officer bahwa saya akan ada pipa yang bocor, saya akan melakukan welding, and then he also must be assisted by his other girls. Jadi nggak boleh kelas diem-diem di kapal karena bisa menyebabkan kebakaran. Nah, sebelum doing hot work activity itu harus mendapatkan hot work permit from the officer. Pencemaran, what is pencemaran in English? Pollution. Pollution is also one of the incident at sea which are serious. Do not think that pollution has no victim. Kenapa kok dianggap sebagai disaster? Meskipun nggak ada direct victim casualties at the time, but in the long term, pollution can cause danger to the ecosystem of the sea. Itu jangka panjang dan bisa menyebabkan kerugian untuk human dalam jangka panjang. How about this one? Do you remember? Gangway. What is gangway? Tangga yang namanya gangway. Makanya ada nets, as you can see here, ya ada nets. So the nets act as protection in case of the gangway broken. Setidaknya masih ada netsnya. Nah, itu adalah various type of incident at sea which we discussed on our first meeting. Semoga masih ingat dan nggak lupa. Ini masih ketika Anda masih ada di rumah, ada di learning. Now we're going to discuss about this. This is the report of incident at sea. As you can see here, where's the picture? As you can see here, it's a picture of a diagram. There are several accidents here. Are you familiar with all the name of the accident? Spill. Yang dimaksud dengan spill, what is spill?
Ininya good. How about grounding? Harusnya ya atas collision. Bukan personal injury. What is personal injury? Kecelakaan. Kecelakaan apa? What is injury? Kecelakaan tunggal. Apa itu personal injury? What is injury? Injury bukan injury time dalam football. Injury cedera. Nah, injury means cedera. Ya, I have written here for you cedera personal, cedera pribadi. Artinya apa? Krunya cedera sendiri. Dia lagi bekerja, dia cedera sendiri. Itu namanya personal. Fire, of course, you know what is loss of power. Kehilangan apa? Kekuatan. Power, tenaga, dan juga what is cargo contamination? Karbo terkontaminasi. Kontaminasi karbo. This is also ya mungkin kalau cargo contamination itu bukan nyawa ya yang jadi taruhannya, but a lot of money. From the cargo. Kalau mereka saling contaminate itu kan kerugiannya besar sekali for cargo contamination. So this graph showing the recap of incident at sea last year. How many cases of oil spill? 10 cases of oil spill. How many cases of drowning? 14. How about collision? How many cases? Okay, 6. How many cases of personal injury? 20. How many cases of fire? 7. How many cases of loss of power? 4. And how about carbon contamination? 2. Okay. So here are the recap. Heading, would you please also take the video of the events later, yeah? Okay, summary of incident at sea. This is the summary. Please read the summary carefully. I want you to complete the missing information here. Later on, I will ask you to make your own graph and make your own description. For the previous activity, you have learned about reporting past voyage, and this time I will ask you to report about incident at sea. So you have to make your own diagram. And later on ya, kita lihat dulu. We will see the example. This is the summary of incident at sea last year. There were, I want somebody read this, perhaps Bayu. Yes. Okay, Bayu. The first paragraph, Bayu. Last year, there were 63 incidents at sea. These include 10 spill, 2 of which result in pollution, 14 vessels grounded, and 6 vessels collided in bad weather conditions. Okay, last year there were 63 incidents at sea. So if you count all of the accident, it will be 66. So the description starts with the whole number of the incident. Last year there were 63 incidents at sea. This included 10 spills, 2 of which resulted in, what is resulted in? Hasil mengakibatkan 2 diantaranya mengakibatkan polusi. 14 vessels grounded and 6 vessels collided in bad weather conditions. Jadi, so the description is like this. So you start with the whole number of all the incident, and you will move to the details. Okay. Next paragraph. Triwahyu Widya Sutiksa. Report of personal injury. These injuries usually occur because humans did
not take care with machinery or because they did not wear the correct or protective clothing. Okay, thank you, everyone. So there were 20 reports of personal injury. Yeah, as you can see here on the screen, these injuries usually occurred. What is the meaning of occurred? Terjadi. Yeah, so it is the same with happen. Happen. Yeah. The synonym of happen is occur. Don't forget you have to add ed. Why you put ed? Telah terjadi. Past tense. Past tense. Kenapa? Karena ini kita ngomongin apa nih, last year. Nah, sama seperti past voyage ya. So you have to use verb to. Because Simon did not take care with. What is the meaning of did not take care with? Tidak hati-hati. Oke, tidak hati-hati dengan machinery. Or because they did not wear the correct type of protective clothing. Mereka tidak. What is the meaning of correct? Benar ya, sama sesuai. Okay. So the description also tells the reason why the injury happened. So the description mentioned that there are two causes of personal injury. First, seamen did not take care with machinery, and the second one because the crew did not wear correct type of protective clothing. Ya, tadi seperti yang ada kecelakaan di enclosed space ya. Next paragraph, Faisal. Ayatnya tadi dikasih dulu. Yes. Seven ships reported line fires onward during the year. Into incident, the fire started in the ferry. In another two incidents, fire started when chemical containers exploded, and in three incidents, the fires occurred because of electrical faults. Okay, thank you. So 7 ships reported fires on board during the year. In 2 incidents, the fire started in the galley. What is galley? Kitchen on the vessel, we call it as galley. In another 2 incidents, fire started when chemicals container exploded. What is it? Tangki minyak. Yes, container berisi bahan kimia exploded. Meledak. Nah, itu tadi merupakan cuplikan bagaimana saya melaksanakan pembelajaran bahasa Inggris maritim dengan metode tatap muka secara luring. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.